ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخواتي الأعزاء، مرحبا بكم معنا في درس جديد لتعلم اللغة الفرنسية. نستمر في دروس التواصل لتتعلموا كيفية التحدث وتكلم اللغة الفرنسية بطلاقة. Cours de communication numéro 5. Le thème d'aujourd'hui, c'est demander son chemin. إذا demander son chemin هو الاستدلال عن الطريق. إذا كيف تطلب من شخص أن يدلك عن طريق إن كنت ضائعا أو إن كنت في مدينة غريبة عنك. On va commencer avec le petit ici qui va demander son chemin à cette dame. إذا هذا الطفل سيقوم بطلب طريقه، الاستدلال عن طريقه من هذه السيدة. فيقول لها: Excusez-moi madame, je cherche la pharmacie la plus proche. ترد عليه هي: La plus proche est dans la rue La Madeleine. إذا هنا أولا بدأ بعبارة Excusez-moi madame، اعذريني سيدتي. Je cherche la pharmacie la plus proche، أبحث عن الصيدلية الأقرب، أو أبحث عن الصيدلية الأكثر قربا. La plus proche أي الأقرب. ردت عليه السيدة فقالت: La plus proche الأكثر قربا est dans la rue La Madeleine. هي في حي، la rue هو حي، La Madeleine هو اسم الحي. et dans la rue La Madeleine. إذا نستمر في الحوار. Connaissez-vous le chemin le plus facile pour y aller? C'est très facile à pied et ce n'est pas loin d'ici. Vous voyez ce parking? Continuez tout droit, vous retrouvez un carrefour, puis tournez à droite et continuez jusqu'au rond-point. إذا هنا قال لها: Connaissez-vous le chemin le plus facile pour y aller? هل تعرفين الطريق الأكثر سهولة للذهاب هناك؟ Y هنا هذا الحرف Y وهو ضمير يدل على الصيدلية، la pharmacie. Connaissez-vous le chemin le plus facile pour y aller؟ إذا بدل أن نقول Connaissez-vous le chemin le plus facile pour aller à la pharmacie؟ هل تعرفين الطريق الأسهل للذهاب إلى الصيدلية؟ اختصر الجملة فقال Connaissez-vous le chemin le plus facile pour y aller؟ إذا Y هنا تلعب دور الضمير وهي تدل على الصيدلية. إذا أضعها بلون مغاير كي تفهموا الجملة. Y قلنا أنها ضمير تدل على الصيدلية. أتعرفين الطريق الأسهل للذهاب أو للوصول إليها؟ إذا هنا Y تعود على الصيدلية. فردت السيدة فقالت C'est très facile à pied. إنه جد سهل بواسطة القدمين، أي أنك إن ذهبت راجلا ستجد الطريق بسهولة. Ce n'est pas loin d'ici. ليس بعيدا عن هنا. Vous voyez ce parking؟ أترى هذا موقف السيارات. Continuez tout droit. استمر للأمام. Vous retrouvez un carrefour. ستجد كارفور هو متجر كبير للتسوق اسمه كارفور. Vous retrouvez un carrefour. كلكم يعرفوا ذلك طبعا. Puis tournez à droite. ثم استدر على اليمين. et continuez واستمر
jusqu'au rond-point إلى ملتقى الطرق. إذا نعيد القراءة. C'est très facile à pied, ce n'est pas loin d'ici, vous voyez ce parking, continuez tout droit, vous retrouvez un carrefour, puis tournez à droite et continuez jusqu'au rond-point. إذا المرأة هنا وصفت له الطريق. استمر الطفل بالسؤال après le rond-point. إذا وبعد ملتقى الطريق ماذا سيفعل؟ Eh bien, vous traversez la route. جيد. هناك ستقوم بقطع الطريق. Vous trouvez la pharmacie juste à côté de la poste. ستجد الصيدلية بالقرب من البريد. Ça devrait vous prendre juste 15 minutes à vitesse normale. إذا المرأة هنا إذا هنا أوضحت لها أنه سيقوم بقطع الطريق. ثم vous trouvez la pharmacie juste à côté وستجد الصيدلية بالقرب من البريد juste à côté de la poste. Ça devrait vous prendre juste 15 minutes. هذا لن يتطلب منك أكثر أو فقط 15 دقيقة à vitesse normale. à vitesse يعني بالسرعة نورمال العادية. إذا نعيد القراءة. Et après le rond-point, eh bien, vous traversez la route, vous trouvez la pharmacie juste à côté de la poste. Ça devrait vous prendre juste 15 minutes à vitesse normale. إذا بعد أن فهم الطفل طريقة الوصول إلى الصيدلية سيقوم طبعا بشكرها. Merci beaucoup madame et bonne soirée. Et bonne soirée. إذا هنا الطفل قام بشكرها. Merci beaucoup madame et bonne soirée وأمسية طيبة. السيدة سترد فتقول je vous en prie et bon courage. إذا أنا في خدمتك. إذا je vous en prie يعني أن لا داعي للشكر et bon courage وأتمنى لك النجاح. نعيد الحوار من جديد بعد أن قمنا بشرحه وترجمته أيضا. Excusez-moi madame, je cherche la pharmacie la plus proche. La plus proche est dans la rue de la Madeleine. Connaissez-vous le chemin le plus facile pour y aller? C'est très facile à pied. Ce n'est pas loin d'ici. Vous voyez ce parking? Continuez tout droit, vous retrouvez un carrefour, puis tournez à droite et continuez jusqu'au rond-point. Et après le rond-point, eh bien, vous traversez la route, vous trouvez la pharmacie juste à côté de la poste. Ça devrait vous prendre juste 15 minutes à vitesse normale. إذا نقترح Merci beaucoup madame et bonne soirée, je vous en prie et bon courage. إذا نقترح عليكم في نهاية هذا الحوار بعض العبارات التي ستساعدكم في إدراج حوار أو في استعمالها لطلب أو الاستدلال عن الطريق.
أو عن شيء ما. Expression à retenir pour demander le chemin. إذا عندما نقوم بالطلب أو الاستدلال عن الطريق نستعمل العبارات التالية: Pardon monsieur, je cherche la rue. معذرة سيدي، أبحث عن الحي. لا rue قد يكون لا مادلين. بعد ذلك تقولون اسم الحي الذي تريدونه. Ou bien, pardon monsieur, je cherche la poste. Ou bien, je cherche la pharmacie. إذا حسب الشيء الذي تريدون أن تبحثوا عنه. عندما نسأل امرأة نقول pardon madame، عذرا سيدتي، est-ce qu'il y a juste à côté d'ici. إذا كنا نبحث عن مثلا قهوة، un café، est-ce qu'il y a un café ou bien un restaurant ou bien شيء ما، أي مكان يتوسط الجملة، فنقول pardon madame, est-ce qu'il y a par exemple je vais mettre ici un restaurant juste à côté d'ici. إذا هل هناك مطعم بالقرب من هنا؟ مثلا أنا وضعت مطعم، أنتم قد تضعون شيء آخر. Excusez-moi madame, ou bien excusez-moi monsieur, ou bien excusez-moi tout court. قد نقول اعذريني سيدتي، اعذرني سيدي، أو المعذرة. c'est bien par là. قد هنا الشيء أيضا يتوسط الجملة. قد نقول la pharmacie c'est bien par là. l'église c'est bien par là. la mosquée c'est bien par là. أي شيء نسأل عنه قد نسأل إن كان بالقرب من هنا. نمر الآن إلى الجملة الموالية. Excusez-moi madame, je suis perdue. Est-ce qu'il y a un restaurant près d'ici? Est-ce qu'il y a un hôpital près d'ici؟ إذا هنا في الجملة التي سبقت قلنا هل يوجد شيء ما في هذا الجانب، أي من حولنا، bien par là. وهنا قلنا هل يوجد je suis perdu. أولا أنا ضائع، إذا هنا وضحنا أن الشخص ضائع. je suis perdu. Est-ce qu'il y a par exemple un hôpital près d'ici؟ هل هناك مستشفى بالقرب من هنا؟ Excusez-moi monsieur, pouvez-vous m'indiquer le chemin de معذرة سيدي، أتستطيع أن توضح لي m'indiquer، أن تشير لي أو تريني، أو le chemin الطريق de la banque par exemple، de la mosquée، de la rue de la Madeleine، de la rue de Victor Hugo. إذا حسب الشيء الذي أو الموقع الذي تبحثون عنه. إذا نعيد القراءة. Pour demander le chemin, on peut dire pardon monsieur, je cherche la rue, par exemple de Lille. Pardon madame, est-ce qu'il y a un restaurant juste à côté d'ici؟ إذا يجب أن نضع علامة استفهام هنا، point d'interrogation. Excusez-moi, la banque c'est bien par là? Excusez-moi madame. Je suis perdue. Est-ce qu'il y a un hôpital près d'ici? Excusez-moi monsieur, pouvez-vous m'indiquer le chemin de la place de la Madeleine؟ إذا هذه بعض العبارات التي نستعملها لطلب أو للاستدلال عن الموقع الذي نبحث عنه. إذا في حالة الإجابة
إذا كنا نحن من سيجيب نستعمل العبارات التالية pour montrer le chemin لندل شخص عن الطريق. قد نقول له vous allez continuer tout droit تستمر للأمام jusqu'à la rue de Lille par exemple, et là vous prenez la droite, passez devant l'hôpital de l'hôpital, la place Molière, c'est près de l'hôpital, ou bien c'est après l'hôpital. إذا نقول له vous allez continuer tout droit استمر للأمام jusqu'à la rue de Victor Hugo par exemple, إلى أن تصل حي فيكتور هيغو، et là vous prenez la droite ثم ستقودون المسار الأيمن، passez devant l'hôpital، ستمر على المستشفى la place Molière، إذن الشارع موليير c'est après l'hôpital، إذن هو بالقرب من المستشفى. إذا في حالة إن كان الشخص بعيد عن الموقع الذي يسأل عنه oh ben vous êtes loin là, il faut prendre le bus de la ligne 2. إذا ستقول لها أنه oh ben vous êtes loin، إنك بعيد جدا أو إنك بعيد، là هنا أي إنك بعيد هنا. Il faut prendre le bus de la ligne 2. عليك أن تأخذ الباص، باص الخط رقم 2. إذا هنا الشخص بعيد جدا لا يمكنك أن تدله على الطريق، لكنك نصحته بأخذ الباص. في حالة كنت لا تعرف لأنك لا تعيش في نفس المدينة يكفي أن تقول له désolé je ne suis pas de la ville، إذا معذرة أنا لست من المدينة. أو في إن كنت تعرف الطريق ستقول له vous allez tout droit et vous tournez à gauche، إذا استمر للأمام واستدر على اليسار. قد تقول له vous voyez le magasin là-bas، هل ترى المتجر هناك؟ سيرد طبعا لك بنعم oui c'est à gauche de magasin، إنه على يسار المتجر. إذا نعيد قراءة الجمل. Pour montrer le chemin vous allez continuer tout droit jusqu'à la rue de Lille par exemple, et là vous prenez la droite, passez devant l'hôpital, la place Molière, c'est après l'hôpital. Oh ben vous êtes loin là, il faut prendre le bus de la ligne 2. Désolé, je ne suis pas de la ville. Vous allez tout droit et vous tournez à gauche. Vous voyez le magasin là-bas? C'est à gauche de magasin. إذا كان هذا درسنا لليوم، وهذه هي العبارات التي نقترحها عليكم استعمالها في الحوار. أتمنى أن يكون الدرس كان مفيدا لكم، وشكرا لكم على حسن انتباهكم وعلى تشجيعاتكم لنا. أي دروس تقترحونها نحن في خدمتكم، ما عليكم إلا كتابتها في التعليق وسنقوم بإدراجها على شكل فيديوهات. إذا شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.